नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 5 जून को फरक्का के बल्लालपुर स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में पौधे लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। फरक्का विधायक मोनिरुल इस्लाम ने पर्यावरण प्रदूषण में अहम भूमिका निभाने वाले एक पेड़ को अपने हाथों से लगाया। उनके साथ डॉक्टर मशीउर रहमान, BHMO और कई अन्य लोग थे। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के आसपास कई पेड़ लगाए। फरक्का ब्लॉक ML ने आम लोगों से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान भी किया। विधायक मोनिरुल इस्लाम का आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन बचाने के लिए पेड़ लगाएं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पेड़ लगाएं, लोगों के हित में ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए पेड़ लगाएं। বিশ্বব্যাপী যে দূষণ প্রতিরোধ এবং আজকের দিনে 5ই জুন আমরা বিশ্বব্যাপী যে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে তার জন্য আমরা পাবলিককে, সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য আজকে আমাদের ইমামনগর অঞ্চলের বল্লালপুরে যে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে তারই প্রাঙ্গণে আমরা পরিবেশ দূষণের জন্য একটি গাছ লাগালাম। একাধিক গাছ আমরা লাগাবো। গাছ মানুষকে অক্সিজেন দেয়, গাছ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। তাই প্রত্যেক মানুষকে বলবো, আমরা যেরকম পশু প্রাণী হই, আরও বিভিন্ন শখ থাকে আমাদের, সেই ক্ষেত্রে বলবো পৃথিবীকে সবুজ রাখার জন্য গাছের প্রয়োজন। আমাদের নিজে বাঁচার জন্য, আগামী প্রজন্মকে বাঁচাবার জন্য যে বিশ্ব পরিবেশ দিবস আজকে পালিত হচ্ছে, প্রত্যেকটা মানুষকে আহ্বান জানাবো আমরা এই পরিবেশকে আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে আগামী প্রজন্মের জন্য এবং পৃথিবীকে সবুজ রাখার জন্য। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।